हरमो रे लुगड़ी को ताहे काते हरमो रे लुगड़ी दो थे कना निनटा थे कानते नोते हो थे कानते माने हे निनटा आर नोते थे काना अच्छा अच्छा नितो अब बन शहर सटर कना छातना बाबुड रे ना छातना बाबुड रे मिद सप्ताह लहा मिटन कुड़ी गिदर जहाँ दो माध्यमिक परीक्षा लगित सापड़ा कान थाहे नोंका आंजम नामोग कना गई गुपी चलाव लेनाय ना गई गुपी अक्तो रे बई हय संगे तरा ला ओंडे को अडी नाहाचार कदेया को आज गोगो बन नाम कदेया आज गोगो नोआ अडी मर्मांतिक घटना कना उना दो उना विस्तार तो बइन लिया किंतु जहाँ दोषी लगित ते चेक बिन लिया अबिना चेक मैसेज हुआ जे दोषी को चेका शास्ति नाम उचित दोषी दो शास्ति खय दो फांसी चाहिए हाँ अबिन मनेदा जे मी हरते संभव कना से आरो हर को ताहे कना अदो संभव दो मी हरते दो बांग होय दाड़ेया ना दो आरो हर को थे कान गया चेकान अवस्था रे बेन नियाम केदे चलाव कते उनी चलाव कते माने नोंका एकदम सजे नोंका गिति हिनाया एकबारे सजे जमान को मुन गिति कको मस्ते से रकम तीर बेन नियाम केदे लिन छोटा 15 से छोटा 15 डांगरा गुपी चलाना दिने दुपुर रे को नोंका भावना चिकते होइदा ना दिने दुपुर रे होई केना ना दो आंजमो कना मी हर को अरेस्ट कदे तई तो फांसी बेन जाई कना तो फांसी बेन जाई कना तो दिसम हर लगी चे बेन लेया नोंकान जहारन कुड़ी गिदरे को मेना को आर को हे माने जथे अबो नोआ दिसम रे जमन नोंका जमन आरो आलो होयुक मा नोआ फांसी बन माय गे चिका कते घटना होलना कटे शॉर्टकट ते जदी बेन लई के चिका कते अदो ओना दो नेल बांग हुई केन तो ना घटना दो चिका कते हुई केना हरमो रे लुगड़ी को ताहे काते हरमो रे लुगड़ी दो थे कना निनटा थे कानते आ नोते हो थे कानते माने हे निनटा आर नोते थे काना अच्छा अच्छा ठीक गया अडे अडे जोहार सारा तो সেই পরিবারের সেই ছেলেটা যে ঘরে শয্যা মা কাজে যেত আর গরুগুলোকে নিয়ে যেত চড়াতে সেই মেয়ে এখন আর সেই পরিবার ভেসে গেল বরবাদ হয়ে গেল সেই পরিবার মেয়ে তো গেল মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে এই অন্তরের হৃদয়ের জ্বালা কোথায় রাখবে সংসারটা কিভাবে চালাবে কে ভাববে সবাই তো সংসার কারো চালিয়ে যেতে পারবে না খাটে শুয়ে থাকা সেখানেও যেতে পারছে না কাজে এখন সেই মা অথই জলে পড়লো আর তার হাত থেকে ফসকে গেল ছোট মেয়ে সেই ফারনা টুডু হাত থেকে ফসকে গেল খুন করা হলো যারা হৃদয়বান মানুষ আছেন কার না হৃদয়ে ধাক্কা লাগে কার না হৃদয় যন্ত্রণা করে অকয়া বহ বাঘ ললো অকয়া কোড়াম রে ডঙ্কানা কষ্ট বাং তাকেরো বাং তার কো অকয়া মনে বাং জ্বালা ছায়া মনে বাং জ্বালা উনি দয় অয় কড়া কুল তারুব লেকান হট ডঙ্কান ঘটরে যায়া মনে রে बांग जला मन बांग जला तया उनी तो कुल तालुब रेखान हर कनाय अरे जाय मानवी कनाय उनी जाय मेना नंका बेबाड़ी घटना मेना चिदा पश्चिम बांगला रे चिदा नंकान घटना हयो आर नंका खून दर्शन कातेर खून बेबाड़ी होई चला काना ওটা হতেই থেকে তো নড়ে বুন যারাও কানা না থাকাটাই স্বাভাবিক। আজ সভা এমন একটা দিনে সংগঠিত তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কেন আজকে 9 ফেব্রুয়ারি
আপনারা প্রতিদিন দেখেন, মাঝে মধ্যে দেখেন, ব্যাপারগুলোতে খবর কাগজ করে পেনেলা কলকাতা রিয়া ওনা ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱟ আরজি কোর কলেজ রেন পিজিটি ছাত্রী যে গাইনোকোলজিতে পিজিটি করত সেই ছাত্রীকে কর্মরত অবস্থায় আয়া ডিউটি চলাকালীন অবস্থারে উনি হো উনকা আয়া হড়মরে বেবাড়ি নাহাচার চালাও কাতেন কো গজ আকাদেয়া ওনা লাগিতে তিহিন কলকাতা কলেজ স্কয়ার খন আরজি কোর ধাবিক সানাম গণতরি মানওয়া কো মই তাকো দই তাকো বইহা মিছি কো আতেন মিছিল হইও কানা আজকে এমন একটা দিন 9 ফেব্রুয়ারি যেখানে কলকাতার বুকে অভয়া মঞ্চের ডাকে সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, মানবতাবাদী মানুষ, জাত ধর্ম বর্ণ দল নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে কলকাতা কলেজ স্কয়ার থেকে আরজি কর পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল। শুধু তাই না, এখানে ওনা সম্বন্ধ বাং পশ্চিম বাংলা পনত রিয়া যত জেলা রেগে যত ব্লক রেগে লঙ্কানা ধিক্ষার বিক্ষোভ মিছিল চালা কানা। আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রত্যেকটা জেলায় প্রত্যেকটা ব্লকে এই ধরনের বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে। আর সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা কি চাইছি, নঙ্কান বিক্ষোভ সভা খোঁজ আবু তো চিটবন খোঁজ কানা, আবু বন খোঁজ কানা সঠিক বিচার নাই, বিচার নাই, বিচার। গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসী গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, যারা মানুষকে ভালোবাসেন, তারা চাই সঠিক বিচার চাই, সঠিক বিচার চাই। কেন অভয়ার প্রকৃত দোষীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? কেন ফারনার এই বাবুডি গ্রামের ফারনা মেয়ে